Goeienaand en baie welkom. Ook goeienaand van my op hierdie Vrydag-aand. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof het bevind dat Ntutuko Shoba in 2020 die baasbrein was in die moord op die swanger Tshegofatso-Pule. Hy is by die misdaad betrek nadat die veroordeelde moordenaar Mzikaise Malepane 'n staatsgetuie geword het. Die 8 maande swanger Pule is in 'n boom in Rodepoort, Wes van Johannesburg opgehang. On count 1 of the indictment, I found you guilty. Die trane het gevloei na die uitspraak wat na 2 jaar en 'n maandlange verhoor gevolg het. 13 getuies was deel van die saak waarin die hof die gebeure probeer uitpluis het wat op 4 Junie 2020 afgespeel het. Die weergawe van Mzikaise Malepane is as mees oortuigend deur die hof aanvaar. Hy dien tans 'n 20 jaar lange vonnis uit vir die moord op die swanger Pule. The strategy was first get Malepane so that we can get through to Shoba. But then we needed witnesses to corroborate what Malepane was going to say in court. So we also extend our gratitude to those witnesses as the NPA. Vir die familie was dit 'n mate van vertroosting. I can't begin to say we're excited. News like this are not exciting ones. But we are very satisfied with the judgment. Look, Tshego is no more. It doesn't matter what happened now, the sentence, but it's no longer a suspicion, it's a fact. There is some kind of closure. We are happy that at least the justice did take place. Although, as a family, how we wish that judgment can raise Tshego, can bring Tshego back. Shoba word op 10 Mei gevonnis. In die Rodepoort Landdroshof aan die Wesrand word die saak teen die leier van operasie Dudula-leier Maandag aangehoor. Laks, wat gister in hegtenis geneem is, bly in aanhouding, hoewel daar nog geen amptelike klagstaat is nie. 'n Bejaarde man het eergister met die steun van die EFF 'n saak aanhangig gemaak teen die Dudula-leier by die Dobsonville polisiekantoor in Soweto. Luidens die klag het Dudula-lede by sy huis ingebreek en hom aangerand. 'n Pakistaanse burger wat glo die baasbrein van 'n syndikaat is wat paspoortdokumente vervals, is in 'n laatnag klopjag in hegtenis geneem. Die departement van Binnelandse Sake en die Valke het op 'n kantoor van die departement in Krugersdorp toegeslaan waar 30 verdagtes in hegtenis geneem is. Dit blyk of plaaslike inwoners met geen vooruitsig om oorsee te reis nie, deur die syndikaat gelok word om hulle identiteit aan ongedokumenteerde migrante te verkoop. Zimbabwe hou môre 'n tussentydse verkiesing om 28 parlementslede en 105 raadslede te kies om poste wat sedert 2020 vakant is weens terugroepings of afsterwes te vul. Die parlementêre verkiesing gaan in 8 van die land se 10 provinsies gehou word. Die amptelike opposisieparty, die Citizens Coalition for Change, is ontevrede met die optrede van die polisie en die verkiesingskommissie in aanloop tot die verkiesing. ZAC has proved that they are not ready to run a general election. Why? We see that they have not availed the voters' roll that is supposed to be availed. We see that they have not proved to pass the critical test that they are supposed to pass. The integrity test, the professionalism test, the accountability test, the constitutionality test. We've trained everyone, everything is on course, the logistics that are required, including the ballot paper, it has been given there. And also another key issue is we gave all contesting candidates and political parties voters' rolls after sitting of the nomination court in January, and we are happy with the progress as a commission.
Die departement van gesondheid sê sowat 800,000 Pfizer-enstowwe gaan weggegooi word wanneer dit aan die einde van die maand verval. Intussen is 3 persone in hegtenis geneem vir hulle beweerde betrokkenheid by die steel van koperkabels en toerusting wat die heropening van die Maxeke hospitaal vertraag het. Dit is nou byna 'n jaar sedert dele van die Maxeke hospitaal in Johannesburg deur 'n brand vernietig is. Weens wat die minister van Gesondheid as 'n onaanvaarbaar stadige herstelproses bestempel het die nasionale gesondheidsdepartement die proses oorgeneem om die instansie weer op dreef te kry. I have no authority to go and say to whoever was given the task in the Department of Infrastructure in the Gauteng province to go and say, I as a Minister of Health is going to take action against you. It doesn't work that way. Die heropening van dele van die hospitaal is deur vandalisme gekniehalter. It's an indictment on our society. If we're going to have a situation where our hospitals must look like army barracks, where every corner there must be a security guard to look after ventilators, to look after this and that equipment. Very sad if that's where we're going. There has been some arrests as late as last week. In fact, we also even had some of our staff members. We are dealing with one case which is still sub judice. Die hospitaal erken dat daar moontlike veiligheidsbreuk was ten tye van die verskuiwing van pasiënte. Duisende COVID-19-enstowwe gaan intussen aan die einde van die maand vernietig word omdat dit verval. We will lose somewhere around 80,000 doses. That's every dose is a lost opportunity. Remember, this is 80,000 out of 33 million, so we are not talking vast amounts, but every dose is a lost opportunity to protect somebody from so we are not happy. Die departement is ook bekommerd oor die lae getal mense wat vir inenting opdaag. Die spesiale ondersoekeenheid is besig om meer as 1,3 miljard rand in korrupte transaksies by munisipaliteite landwyd te herwin. Net meer as 'n miljard rand se sake dien voor die Hooggeregshowe en sowat 326 miljoen rand is voor die spesiale tribunaal. Die spesiale ondersoekeenheid, tesame met die valke en die nasionale vervolgingsgesag, het aan die parlementêre komitee oor regeringskoördinering en tradisionele sake verslag gedoen. Die wettoepassingsagentskappe het 'n donker prentjie geskets oor die omvang van korrupsie in munisipaliteite. Maar sê kriminele vervolgings, dissiplinêre verhore en verwysings na ander regulerende liggame is aan die gang. In KwaZulu-Natal at the Guinea municipality. In this regard, more than 20 accused persons are appearing before court. It is well known, and then one can see the amount that is involved, financial prejudice through the amount of 389 million rands. It may not be a matter that has been referred by the SIU, but it is a matter that affects municipalities. Die valke sê hy werk met die helfte van sy goedgekeurde personeel en dat 50% poste vakant is. Hy ondersoek tans 217 sake, onder andere die 389 miljoen rand bedrogsaak teen die oud-burgemeester van eThekwini, Zandile Komedi. Asook COVID-19 verwante verkrygingssake, die WBS en die Mandela Begrafnisfonds bedrogskandaalsake. We're finding that the number of sentences where a large proportion are suspended sentences, and in these two particular matters involving Kroonstad and Zeerust, where sentences were just meted out recently, we are looking at whether we should appeal these sentences because they don't reflect the gravity of the crime. Die nasionale vervolgingsgesag en die valke het aantuigings dat sake teen sekere politieke figure voorkeur geniet, verwerp. Die portefeulje komitee oor Minerale, Bronne en Energie sê hy gaan volgende week 'n besluit neem oor moontlike oplossings vir die stygende brandstofpryse. Die komitee het met rolspelers in die bedryf vergader om maniere te bekyk waarop brandstofprysverhogings gebuffer kan word.
next week is either make or break. We can't continuously talk about something. We must know where we stand. And if we are being asked, yes, this is where we stand. If we want to take political views, we must take political views. That, for me, in as much as that thing is agreed with, at least there must be a point where we say, this is what we think has to be done. Die Bafana span is gereed vir sy wedstryd teen Guinee wat om 7:00 begin. Bafana afrigter Ugo Broos hoop die volgende 2 wedstryde sal 'n ideale uitdaging vir sy spelers wees voor die 2023 Afrika beker uitdinne later vanjaar. Beide spanne kon nie vir die wêreldbeker toernooi kwalifiseer nie, hoewel Guinee egter onlangs aan die Afrika Nasies beker toernooi in Kameroen deelgeneem het. Broos meen die Wes-Afrika span se diepte kan 'n wesenlike uitdaging vir Bafana wees. A team with only players who play in Europe, of the most of, when we see which team they played in Africa, all those players were playing in Europe. And then for France, okay, I don't have to explain. So, and this is what we need. We need to feel what do we have to do in the future to become better. This is another kind of football than that we play in Africa. So therefore, a good experience for us. And again, don't look too much at the result for those 2 games. It's just the performance that counts. Bafana spelers hoop die internasionale vriendskaplike wedstryde gaan hulle blootstelling op die hoogste vlak bied. For us, the only thing we can do is learn, and I'm excited to learn. I'm excited to be in the group, and I think the best way to learn is by doing, and by playing a team like France, we'll see what world-class players are like and how they play their games, and we can learn from that. Daar was 4 vorige kragmetings tussen Bafana en Guinee, waarvan Suid-Afrika onoorwonne was. In Kimberley in die Noord-Kaap gaan die Smile Stichting voort om vreugde te bring en die selfbeeld van kinders met gesigsafwykings te verbeter. Sedert die totstandkoming van die stigting is meer as 4000 kinders met toestande soos gesplete lippe en verhemeltes gehelp. Hierdie week het 17 kinders 'n nuwe glimlag op hulle gesigte na suksesvolle operasies. Die stigting vier sy 21ste bestaanjaar. Gesinne van afgeleë plattelandse dorpies plaas hulle hoop op hierdie dokters. Kinders van so jonk as 2 maande het 'n nuwe glimlag gekry en verligte ouers straal van trots. My ervaring van so 'n baba, ek het nooit so 'n baba gehad, dit is my eerste baba. So dit was vir my moeilik geweest om my kind so te sien. Ja, so ek het dit maar 'n bietjie swaar gevat, maar daar is lig aan die einde van die tunnel. Die snydokters is trots daarop om die lewens van kinders positief te verander. We do cleft palate, cleft lip, burns reconstruction and other reconstructive procedures. So it's a joy to work with this Smile Foundation because we have a backlog of operations. Maar die lewensveranderende operasies bied sy eie uitdagings. We are trying the best. Of course, that the public hospital has some challenges that unfortunately we cannot overcome quickly. So we try to book patients, elective cases that were not done during the COVID-19. Die stigting het vanjaar hulle werk uitgebrei om brandslagoffers in te sluit. En ons groet tot môre aand en wel om 6:00. Ja, tot diens en geniet die naweek.
Goeienaand en welkom vanuit 'n koel en bewolkte Johannesburg. Vanaand verwag ons ligte reën in die sentrale en suidelike dele van Suid-Afrika, 'n 60% kans vir reën in die noordelike gedeeltes en ewige donderstorms wat oor Mpumalanga kan voorkom, mooi weer in 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap. Môre sal die reën meer noordwaarts skuif, 'n 60% kans oor Limpopo, gedeeltes van Gauteng sowel as Noordwes en Mpumalanga en dan al langs die kuslyn in die ooskus en in die sentrale gedeeltes meer bewolkte toestande en mooi weer oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na temperature, matige temperature wat ons sien in Pretoria. Die maksimum daar is 25, Kaltenwil 13, 24 en verspreide baie en donderbuie in vereniging 13 op tot 24 grade Celsius. Limpopo, Musina 28, sowel as Lephalale en dan ook reënerig in Bella 17 op tot 29, Phalaborwa waar ons ook reën verwag 24 is die maksimum daar. Nou in Mpumalanga waar daar ook baie reën voorspel word, Leidenburg 23 grade Celsius, verspreide baie en donderbuie in eMalahleni 14 op tot 22, maar bewolkte toestande in Standerton waar die maksimum 22 grade Celsius is. Ons kyk voort na KwaZulu-Natal, baie nat toestande vir die hele provinsie, Kokstad 8 tot op 20 en Ladysmith 14, 26 is die maksimum daar. 'n Droë provinsie vir die Oos-Kaap, Komani 20, Willemore 22 en Klabega se maksimum is 21 grade Celsius. Nou kyk ons na die Wes-Kaap, is ook 'n droë provinsie, baie sonnig in die noorde, Vredendal 30, Kaapstad 27 en hier meer na die suide 17 op tot 23 grade Celsius. In die Noord-Kaap, daar kyk ons na matige temperature en baie koud in Sutherland 7 op tot 23, Springbok sonnig 13 op tot 26 grade Celsius. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika, baie nat provinsie vir die Vrystaat, Kroonstad 27, gedeeltelik bewolk, Bloemfontein ook 27 en dan meer na die suide, Wepener 24 is die maksimum daar. Laastens kyk ons na Noordwes, 'n baie nat provinsie wat ons hier kan verwag, Vryburg 26, Tosca 27 grade Celsius, gedeeltelik bewolk in Taung ook 27 en dan kyk ons meer na die oostelike helfte, Potchefstroom 26 en Rustenburg 25. En dit is al van die weerdiens, tot ons weer gesels, geniet die naweek.